biyak umay lumsaw.
Tipoyon tako ni Kalinga Malalaok uto na Binungol On kananda Manggok-gok ta si labong Maninap ta si agudo Pukul kunat kanda udong Ya siliyang Asitan utuwo Wayu-wayu Wayu-wayu Umali kayo Namangan taku Si binungol Sanok-sok ta si Piana Si agudong na iga Pan-isiw-isiw ta si sayang sana Sinsili lauk na Mayat tuon utuon tako Nakarkaruno awat tan bayo Sinpit pidongon mainapan ka Kan ado din vitaminana Wayu-wayu Umali kayo Namangan taku Si binungol Wayu-wayu Mali kayo Namangan taku Si binungol